Gusto mo tapusin ko agad eh. Last 2 minutes. Eh, Uncle! Diyos ko naman, masyado ako excited ah. Excited na. Yan! 666. O, dito ang bola niya ha. Nakuha ng blue. Ganda ng jersey. Number 13. Nagtitipon. Kuha ni number 19. Pasa kay number 19 ulit. Kay Rexon, crossover. 14 to shoot. 8 to shoot. Nahilo. Sara, pasto Jumbel. Nasilaw. Nasilaw sa araw ni Kiko Matos. Birthday ni Matos. Oh, naman. Happy birthday, Matos. Matos, 3 points! 3 points, Matos! Matos! Pansit. Biti ng pansit, umiingi si Kob. Di kami na. Sara, ang sarap pa naman. Hindi namin natikman. Popoy! Basket! Hold. Break. Wala, Popoy! Jun Hardin! Galing mo pa ba? Wala, pasabit ka pa. Rexon, teardrops. Popoy. Sap. 14 seconds to shoot. Sara. Kalbo sa kalbo. Galing mo talaga, Kiko. Birthday Matos. Anak-anak. Buti ka sumubsog. 14 seconds to shoot. Tira Matos. Seconds to shoot. 2 points. Rexon. Grabe si Mr. Rexon. 6-2. Parang nangangamoy ano. Shot ko. Maxman. 0-5. Popoy. Hindi makayoko si Sir. Bakit ko? Ano yung nangyari dito? Nakakalito ang blue. Mag-fight na lang nga kayo. Tama. Jumbel. Tulog. Wala, rebound 5. 666. Amen? 66. 666. Batman. Bantrap. Wala. Sara. Jumbel. Foul. Tatlo yung anim. Foul. 666. Paluga. Dito ko, supportado. Ayun na nakatutok eh. Araw-araw kami yan. Bigyan ako parang 666. Wala. Hindi. parang mali. Ha? Wala mga kubo dyan? Tao yung machine.
Hindi yung Alam niyo yun. Mahirap. Kaya na. Meron na. Takla to Jumboy. Jumboy, nabakan. Stillbody. Rexon. Rexon, titira ng 4. Wala. Sa ilalim, Luan. Tablakan. Namutawin ng takla to Mr. Jumboy. Second 5, second 5. Kinaliwa, good for 2. Second 5. Second 5. O, tatlo na lang. Okay go. Magwa-white daw ang kabila. Magwa-white. Nakawait na siya. Nalilito daw si Rico. Sige, yung second 5, white na. Oh, ayan. Nasaan yan? Nasa push niya. Sinaksak yan. Biglang na biglang. Nandun lang yun. Nandun lang. Turo mo sa kanya. Oh, magkano. Gualdes. Tutubo. Jimmy. Boy. This triple is classified. Pakong de uno. Last 14 seconds to shoot. Sara for the long range. Out of bounds. Speaker na moves. Speaker, dire-diretso. Lumabas ang bola. Archery. Oh. Nicola Amore. Wala. General daw rin pala. And now speaker. Yeah, istilah din Popoy. Popoy ang kanilang Popoy ang tuod. Unugan. Lumabas with the same ball. Kumain ka na, Brad? Nag-reserve na akong pansin eh. May ubusan eh. Sound. Ayan. Hello. Hindi na mo humigay. Spaghetti malakas yun. Sound. Chip. Take notes. Sound. Okay. Gusto mo na season pag tayo ulit magkakapagawa tayo. Boss dito. Mr. Speaker. Speaker, dire-diretso. Sa ilalim, Luan. Wala. Sumagawa si Speaker. Hanggang dito, Brad. Luan. Luan. Ewan ko lang. Okay, nakitlog. Correction nung nakaraan. So, 3 seconds violation. hanggang dito naman. Walang gitna. Tapos, Job, second game mamaya. Alas 6. binigyan ko kapalit. Mas maliit. Takto. Wala yan. Dito. Ba't tulog yun? Sa Sara. Sina ano? Good. Walang si Marcos. Kaya Al Jabar. Buti nga sumubsob eh. umakting eh. Hindi acting yun. Ha? Hindi acting. Ayun, Buti tawa-tawa. nga kumbreno yung mukha. Still na naman. 11 ha? 11-7 ha? Mr. Lombam. Naistilan. Jimmy Per. Basket! Paligan niya. Mayayan. Boss dito. In that basket. Okay, Martin. Mr. Speaker. Tokalasa. Silipat. Wala. Big rebound by Los Kicks. Aras by Popoy. Oy, natabihan. Napunta ni Popoy. Tubis dito. To Mr. Lombang. Wala. Popoy, tinapay ang bola. Napunta kay Boss dito. Silipat naman. Mahina. Tangan sa kanya. Kinauta. Itilaw sa labas. Same ball.
Karera yung commentator. Last 1 minute and 10 seconds. May itlog, tsaka itlog. Pindela. O, naubos. Pindela, 2 points. Oo. Kevin. Kolosa, nakashoot ka rin! Tira, tira! Last 10 seconds to shoot. Patay na naman. Correct! Slow motion. Slow motion yun eh. Last 15 seconds. Wabid na yung Kapos. Last 5 seconds. Iba! Oh, hindi, 14. Nakashoot na siya. Ah, di ba? Busi. Back to the ball game. Back to the ball game is part 2. Back to the ball game. Okay. Dito. Sa Purple Archers. Hindi ko nga alam kung saan schedule nun eh. Yung mo, ikaw nagsintig lang mo sa sinito. Tapos tanong mo kung ano. Ganmuri ka! Takla. Pass to nobody but you. Wala naman dito. Parang si Kalipa ng UAE ito. Ay, Alexan! John Bowers. Traveling the ball. Looking for the man. Pass to potentially Boss Kiko. Pass to Good. Sige, go! Yan! Sayang, hindi ko kuhaan. 666. Tumama, grabe. Wala. Tumama sa ulo. Kanya pa rin. Tumama sa guhit. Umilaw. Dilaw tayo sa dilaw. Derek! Ayos na Derek! Meron ka na score Derek. Huwag mo na ulitin yun ha. Kapoy. Ulap. Malakas. Nice box out by Calvo. Rexon. Drop sa ilalim. Karanto. Rexon. Umatras sa 3. Rexon. 17-13 ha? Oh, sa ilalim pa siya. 3 ba yun? Red, ano yan? 3 o 2? 2 lang, 2. 6-3. 16-13. John Bowers. Pinipit. Tumain na naman. Wala pang hugas. Boy! Nasa tanda sa likod. Good. Oh, June ha? June boy. Sa ilalim. Poy akto. Kinaliwa. Balahay! Sayang. Ayaw! Rexon ang tabong. Titira na tres yan. Pass by to Boy. Pick. Poy. Mahina. Simba ako ha. Rexon. Rexon. Dandrop. Wala pa rin. Rebound by Nicolas Torre. To the boy. To Mr. Ube. Foul. Mr. Caceres. Number 13. Number 13. Sabi na. Parito lang po. Ube. Rexon. Wala pa rin. Karato.
to Rexon, back to Carado. Pinasa pa, na steal pa. Binalik ni Junboy. Mr. Puypoy. Puypoy, kinaliwa. Foul! Tignan natin, anin mo muna, anin ka natin. Pag-busy nila si Rexon. O baliktad, ha? Pag-busy na si Rexon. Sandali! Saglit lang, saglit. Sandali. Rexon! Kulay blue ka rin. Hoy, Max Man! Sandali lang. Papasaway ka! Di ko lang kasi. Kasi may uniform naman, nagpapatahi pa. Next time, wala nang patayan ng uniform. Kanya-kanya na lang. Nagkakagulo kayo. Okay na. Nagbutuhan pa tayo. Uncle! Puypoy! Ha? Diretso sa labas ang bola. Okay. Oo. Hindi naman siya. Ha? Okay. Dito? Dito. O, sa kabila, wala. Rexon! Tingnan mo, birthday boy! To Mr. 666 from the long range. By General Capiz. Pass birthday to Akto. To Ubi. John Boy, dire-diretso. Pesa na. Hindi ko na konti. Uncle! Siranin yung kanan. Turn out. Rebound by Akel. Still by Matos. Up. Makisig si Matos. 10 seconds to shoot. Rexon sa ilalim. Carrado. Back to Maxman. 5 seconds. Good for 4. Time out. Time out. Purple Archer. Huwag kang mahiya! Tama yan! Huwag kang mahiya! Kami nga, walang hiya eh! Back to the ball game. Back to the ball game is brought to you by Tinang Itim. Black Mamba. Third quarter na. Hindi naman pinatidaan. Ayaw namin sila tambakan. Ano. Pinatidaan na nga namin yung first quarter. Si Epi ba yan pare? Sila. High blood kasi. 12 seconds to shoot. Ube. Six on the rebound. Tapos. Try ka. Rexon. Kasi kutsara. Dos Kiko. Pix sa ilalim. Carrado. Dilabas mo mga Caceres. Nagulat. Lugaw. Lugaw. General Torre on the rebound. Nice din ni Maxman. Lumabas ang bola. Babalik sa Archers. Sa bato. Dahil yan ay nakakakulong. Aktob. Running shot. Wala. Aktob pa rin. Sumigaw. Wala. Second five. Second try. Second 5 minutes and 8 seconds. Napagod si birthday boy. Napagod si birthday boy. Punas ka ng bumbunan. Ayaw nila. Luan. Sinusiksik. Foul. Foul. Del Rosario. General Torre foul. Nicolas. Number 42. Perer. Bahira. Wala. Hindi by Luan. Good. Sige, kaya mo, boss Tito. Nasil. Muslis. Lalabas na yan. Sebel. Sundot.
Sara nagtitimon. Foul. Jimmy Ferrer. Third team foul. Jumboy. Tumana sa gitna. Booster 2. Galing na pa naman ng Junpoy na yan. At now Mr. Speaker. Diretso, pull up. Wala. Rebound by General Torre. To Sara. Luan to Rexon. Go for 2. Yun lang. Naunang hakbang. Time out. Purple Archer. Bitik. Tokik. O sige. May Kenny. Oh. Wala ba kayong GC? Back to the ball game. Rexon. Turun Waldes. Pull up. Bang. Good for 2 by Speaker. Lamang na ng 7. Si Junboy nagtitimon. Harang lang ang Jimboy, harang lang. Pumwesto sa 3. Sa gitna. Pineda. Nicolas Torre. Ay! Put back by Jumboy. Ang galing mo talaga, Junboy. Speaker. Wala na rito. May sikong kaunti. Lumahod. At buka pa. Na-steal by Ferrer. Tatrapian. Wala. Rexon. Sa ilalim. Wala. Rebound by Sara. Foul. By Speaker. Number 23. Romualdez. Warning for penalty. Archer sa gilid. Nicolas, General Torre. Pinasa sa kalaban. Panwipay, Mr. Speaker. Wala, sayang yun. Sige, walang tawag. Oh, nice run. Maxman. Wakali. Yun lang. Foul. Sara. Pushing foul by Mr. Calasa. Second team foul. Second team foul. Last 2 minutes. Three points. Boss. Colosa. 2 points. General Torre. Nicolas. Sa gilid. Long bomb. Natapigan. Sara. Sa ilalim. Jumboy na. Sa palpag. Foul. Tinamaan sa pagpunan. Number 23, pushing foul, penalty. Yung putpuna na, nagkalikod eh. Bigyan mo kasi ng ball. Kaya pa eh. Pinalo ko nga siya ng hinipan niya. Sabi ni Boy, pag pinanood yung live, tanan na ito ni Kulot, tinitira ko ah. Nagpe-fade away. Free throw. Jumboy, last ball. Out of the basket, Mr. McMahon on the rebound. Pansin na pala. Rexon di diskarte. That drop, good for 2 by Mr. Rexon. Yeah, still fun ni Mr. Speaker. Mr. Speaker nag-pull up, kapos lang. Ipatawag yan sa Senado.
House of Representative. Tabang mo na lahat yan. Sa ilalim, General Torre. Malakas. Sorry na. Maxman, titira na tres. Oy! Baka mo yun sa fix. Yeah! Simple. Fix! Tumingnan mo na rin. Nakarami na yun ah. Evangelio to Mr. Sara. Sara, dire-diretso. Hindi ko magkatapagos. General Torre. Wala pa rin. Jimmy Ferrer. Jimmy Ferrer nagmamadali. Behind the back pass to Maxman. Malakas. Pagboy. Good for two by Maxman. Mr. Evangelio. Good for two. Tawag ng tira. Last 5 seconds. 4. Sayang. And at the second quarter. Score 2019, 11-point lead. Labing isa ang hinahabol. Back to the ball game. 30-19, back to the ball game. Eric, nakakarami ka na. Papansin ko ah. Nakalilip pa ako nakakuha. Waya! Mr. Speaker. Tumatos! Rebound, boss kick sa gilid, Karanto! Good for two. Bakit talaga? By Karanto. Number 19. Poy, dire-diretso. Mr. John Boy, ops, sabi na what? Kaya na ba, Poy pa rin. To Mr. Sara Labati. Bang! 3 points. Sara to win! Karanto. Sa kita, boss kicks. Foul. Number 36 man, active. 17. Number 17. Balas lang, Kiko, balas lang. Onse po ang kalamangan. Sara Kapos. Papagalitan ka na naman yan. Abangan mo yan. Speaker sa gilid. Na-steal. Sara to Jun Boy. Jun Boy reverse, mahina lang. Rebound by Karanto to Boss Kiko. To Mr. Speaker. Mr. Speaker, inahanas ni Boss Tito. The Governor. 14 seconds to shoot. 666 nasa balbal. Sara to Boss Jun. Jun Boy, stop and pump, mahina. Rebound Kiko to Mr. Speaker. Mr. Speaker, dire-diretso. Up, nakuha ni Matos. 666 sa gilid. Pass. Sara on the rebound. Pass to Mr. Poy Poy. Ako. Poy Poy, nagmamadali. Poy Poy, good for two. Basket. May kasama pang foul. Pinatukan pa sa ulo. 7 minutes and 54 seconds. Birthday boy, 2 foul ka na ha. 2 personal foul. Jordan Medias, Adidas ang sapatos. Ako'y dapat doon, kahit ako'y sapatos.
Mr. Speaker to John Bangers. John Bangers looking for the man, the pass, the diretso, pull up, malakas, big rebound by Boss Kiko to Mr. Garanto. Garanto to Mr. Speaker. Tumira na ng 3, kising hanggang alas 3, wala lang. Archer's ball. Last 7 minutes and 20 seconds. Sa gilid, Popoy, wala, rebound by John Bangers to Mr. Romualdez. Romualdez pinapatay ni Sara Pipi. Nablaka ni Pipi Sara. Nablaka ba rin nila? Foul! Pushing foul by Pipi Sara. Kalaban na. Sir Romualdez. Speaker from the long range, bang! 3-point! Grabe, 36-25. Nag-iikab yung mga referee. Mr. Popoy, pull up. Malakas, rebound by 666. Mr. Kiko to Mr. Speaker. The Speaker, titira ng 3. Bang! Speaker, 3-point! Ito ka, hindi na nga manood ka. Malakas talaga sa Priscilla to Pineda. Pineda. Palbos, back to Mr. Priscilla. Back drop. Up, nakuha ni Boss Pito. Foul to behind. Calvo. One third personal foul. third personal foul, second team foul. Adidas, John Harden. Mamaya palo ko. Shoot ba yun? Kaya ba? Hindi pala siya, no? Nakatubay siya. 27-39. Daytime daw yung sapatos niya, hindi Harden. Wow. To shoot. Garanto. John Bangers. Good for two. Relax ba yan? Ano ba yan? Pineda to Mr. Priscilla sa ilalim, nasa nag-foul. Garanto to Boss Kicks to Mr. Speaker. Mr. Speaker ay bato sa gilid. By General Martin. Happy birthday! Happy birthday, Matos! Pwede na lumabas, pero ito na. O, daytime! Good boy. Still. Mr. Speaker, 1-on-1. Binali. Bad for two by Mr. Speaker. Tambak. 45-27. Tito. Galing itong Paula. Pipi Sara. Malakas. Second five is brought to you by Enerzone, Dexan XP, Complexor. Ang galing mo, Kikong Kalbo. Daytime. Anim kayo. Hindi ako saan na naman pupunta. White ball, white. White ball, white ball. Warning siya ang kan, delay! Luring play niya. Tara. Direction, drop sa ilalim. Mr. Luwag. Up. Sa
same ball. Same ball, same ball. Calosa. Oh, agad. Umilaw. Wala naman eh. Sunshine. Uncle sa ilalim. Mr. Speaker, pass ball play to Mr. Perer. Perer. Go for 2. 20 na ang kalamangan. Nasa sapatos siya bro. Wait. Leaning. Mukhang mape-perfect ng Archer sa first round ba? Mr. Rexon. Ito na Perer. reinforcement. Yan na ang reinforcement ng ano. Dumating na Archer nila. Poy, pass ball play to Mr. Takla. Lays up, good for 2. Gumanda na ang laban. Dumating na ang sentro. Utang pa ka naman. Mr. Speaker. 14 seconds to shoot. Next one, sa gitna, Buwan. Fade away, malakas. Na-rebound with Evangelio. Evangelio, dire-diretso. Pinasa sa gitna, Poy. Nagdalawang isip. Di na sa kay Di Pizarra, wala. Evangelio, na-rebound to Mr. Poy. Poy, Pix, kinaliwa, mahina, kanya pa rin. Mr. Poy, nabinawan ng bola. Same ball. Camera, oh! Ay, pero pala kala ko nila nato ko eh. Takla, binit-bitan ang bola. Good for 2. Skywalker. Buti ako, nakita mo yan. Mr. Speaker. Mr. Hermay. Pass to Mr. Rexon. Dandrop na sa 3-point. Malakas yan. Rebound by Mr. Jimmy. To Calosa. 1-on-1 sila sa gilid. Calosa wala. Rebound by Boxman. Dandrop na naman. Good for 2 by Mr. Rexon. Oh, grabe mga ano. Kobe nga, no? Tapos Mr. Rexon. Dire-diretso. Pass to Calosa. Oh, Good for nakakarami 2 na by yan. Mr. Calosa. Nakakarami na yan. Score! 20 na! Na-steal pa sa likod! Nawa ni Mr. Sara. Sara titira ng 3. Kapos na naman. Last 1 minute and 30 seconds. Mr. Martin. Direksyon. Hook shot sa gilid. Perer. Wala. Rebound. Mr. Angkol. Umikot. Mahina lang. Sayang. Rebound by Mr. Speaker. Mr. Calasa. Wala sa titira ng 3. Oh, wala. Sayang. Dapat tres yun eh. Mr. Evangelio, tumira din ng 2. Kanya uli, titira ulit ka ng 2. Oh, kapos naman. Wala. Talaga. Mr. Speaker, sa gilid, luwan, malakas. Kanya pa rin. Master Martin sa gilid. Perebe! Ano yan? 3? Sige, 2. Dos lang 2. Wala talaga. Diyos ko, pero de. Last 30 seconds. Sige, meron pa. 12 seconds pa yan. Boy, kinaliwa. Mahina. 5 seconds. Malakas. End of the third quarter. 53. Short na ba? Ah, 22 points. Kadali na ni Dennis. Port na.
Dennis, madaliin mo na. Madaliin mo na. Back to the ball game. Back to the ball game is brought to you by Pigrola, Emerton, Bexan XP. Ang kakampi mo sa derby. Maxman, pampakondisyon sa tuhod sa oras ng labanan. Shoutout ang mga sponsor natin. Emerton, Bexan XP, Pigrola. O sige, ito. Time out ka, time out. Reserve time out. Time out agad! Ayaw mo tagad? Pineda. Mr. Jumboy. Jumboy, pull up sa gilid. Mahina. Pass, break, break to Mr. Kiko. Table! Vamos! Where's the table? Good for two by Matos. Bang time! Tinakunan. Kaya hindi na kulang. Buisit ka talaga. Hindi na ko. Takbo, Matos! Hoy, hoy! Takbo, Matos! Dari ba? Pinara! Takbo dito! Pinalibang ba? Yan o! Matos! Yan! Up! Uy, Up! ayak. Backslide! Tatrap! Nice! Yun, nakunan. Ayan! Ayan! Wala! Pangina tuhod. Back to the Galing ah. 26! Good for two! Galing ni Kiko ah! Wala talaga, ayaw. Kiko, dinihigan, no? Kondisyon. Score! Pare-pare sila. Jubol. Jubol ni Buscante. Pulas, mahina. Hindi pa rin maka-score. Nakuha ni Boss Kicks. Foul! Foul! Foul by Kawahay. Foul by Kabahay. Jumboy. Amoy 05, ah. 16 seconds to shoot. Tuwa, dahil panalo. Yes. Mr. Kiko. Alusot. Sa gilid. Karanto. Hindi nga nakuha si 10 seconds to shoot. Matos! Pasok. Reset 14 seconds. Judo. Boarding. Akin ulit. Blocks. Karanto. Sumalayap. Malakas. Karanto pa rin. Sa gilid. Lumabas pa sa dos. Wala. Okay. Napunta ni Ayin. Ayin to Mr. Poy Poy. Pass back play to Mr. Pineda. Pineda. Side step. Good for two. Good. Reserve there, reserve. Malis. Malis. Bilis ibigay. Tira! Matos. Tumira ng dos. Hindi ba kautos? Ba't mo tinira? Time out. Time out. Right. White ball. Nice one. Pinabidyo, sayang. Pinabidyo. Hindi, mayroon doon sa live ko. Pinagkapasahan mo kasi. Back to the ball game. Back to the ball game is brought to you by Ayrton, Pigrola, and Bexan XP. Pag titira ka doon yung camera dito na Ang kakampi mo sa derby. Pasok. Mr. Poy Poy. To Harbin. Maxman, Harbin. Pull-ups. ang iyong kakampi sa Tuloy laban nila. ng Napunta kayo. May tinawag. Save ball. save ball. Ganyan ako last time, si Ralaro, ipa-plate eh. Pineda. Mr. John Boy. John Boy. Humihingi ang kape. Malakas. Tikulas pa rin ang rebound. Malakas pa rin. Big rebound by Poy Poy. Poy Poy na naman sa bola. Poy Poy. Mahina. Kinagot. Okay. Jambol! Jumbo. Okay, white ball. White ball. Mr. Speaker. Lakas. Takit kayo lang isang. Tandrap. Tanggal ang puto. Mr. John Boy. Poy Poy. Kakaliwa ni Poy Poy. Kaya umikot. Mahilo. Tapos na Pineda. Fix. Kicks. Karan.
Santo to Mr. Speaker. Mr. Speaker ang nag-started, nag-pull up, malakas. Rebound to Mr. Ryan. Ryan to Mr. Ardun. Ardun to Mr. Pepoy. Malakas pa rin. Hindi na makakasas na Mr. Jimmy Ferrer. Pero nagdala kumito sa 3. To Mr. Maxman. Tapos shoot pa yan. Rexon This dribble is brought to you by Poteral Bakery. Is brought to you by Dara. May tinapay Mais. May tabaong ka pa. Virgo. Still na naman by Mr. Low. Napunta kayo ulit kay Mr. John Boy. Jumbo nga naman ng bola. Babalik sa puti. Shoutout kay Dexter. Happy birthday sa'yo. Pass break to Mr. Jimmy. Tawag. Shoutout kay Dexter Matos. Happy birthday sa'yo. Mr. Ferrer. Mr. Speaker. Masarap pa naman. Speaker. 30 kalawang kalahati ang score. 63-33. Parehas by 3. Patos pag time out ka, tapos sabad mo si Ferrer. Single. O kaya, Matos, pasok ka na. Rick. sabad mo si Poski. Rick. Pasok na. Matos. Pakayari ka. Pineda. Nakabot. Basket by Pineda. 2 points. Ganado pa naman si Poski. So, Kaya Yun. nakatay. Yun. Super layup. Malakas. Mahina. General Torre. Ginon. Napunta kay Karato. Parang nandiri sa bola. Boss Kiko. Nasarap ka na dyan. Maxman. Wala sa ngayon. Not now. Not today. Maybe tomorrow. Still by Mr. Speaker. Mr. Speaker. Pinipit ang bola. Dinalahan ng korte. Lampas hanggang foul. Mr. Oh, pasok. Ayun, boss dito. Eric, pumasok ka na. Time out. Is brought to you by Dara Mais. Makita mo si Eric. Kending Daluga. Pasok na pa. Pasok na. Orenta na. Banta mo si Eric. Nababaho yung puto eh. Punta na. Kaya ka pinapasok ko na. Yan. Pinasok ko na yung pansit eh. Back to the ball game. Back to the ball game is brought to you by Capiteño Festojo. Nagkiteng ka rin. Ayan na. Ayan yung dalawang idol ko. Pangilinan. Rebato. Mamuyak. Enlakay. 2 free throws given to Mr. Speaker. Matos rebound! Mr. Speaker, ang unang pagtubuslo. Wala. Speaker Romualdez. Speaker. Martin. Martin Romualdez. Si Pipi Saro na kami na eh. Si Pipi Saro. Si Nicolas. Patos! Yan, Kalosa. Tangina kasi ba't kanan ng pantalon mo eh? Ang pangit yung tumalong, Matos. Kanan din ang tira. Okay. Last touch by General Torre. Oh, diretso! Hindi na mo na agad, Patos! Mr. Speaker, Yung puto na lang. to Calasa. To Ferrer. Malakas. Rebound by Luan. Pinasa kay Matos. Yan! Matos. Diretso. Sayang ang puto. BP. Basket. Pipi Saro. Wala na, 25 party. 23. Lapit mo, Matos! Ano yun? Hindi, 20. Pass break. Siya na. Akin yan. Oh, akin pa rin yan. Foul. Nice! Penalty! Wala. Number 14, pushing foul. Second. Free throw naman siya. Oh. Nagtapas to. Okay lang yun! Ay, Matos. Nasa gilid. Yan. Oo. Oh, yan! Matos, yan na. Ay, puta. Sige, pabor sa inyo yan, Blue. Punta na, nakasakasa mo kasi. Sayang puto!
masarap pa naman yung pansit. Hindi naka... Sabi niya sa akin, hindi pa daw niya bawi yung puto kasi pansit pa lang yung nalilaya. Mr. Ayen, good for 2. Pass break! Pass break! Pwesto, Matos! 25 points pa ang inahabol. Maganda-ganda naman yan. Mr. Speaker, looking for a man pass na punta Mr. Galasa. 10 seconds to shoot. Galasa to Mr. Matos. Ay, sayang. Matos, 3 seconds. Mr. Junboy. Ayan. 22. Stop ka mo! Si Matos kasi. Sayang yung ano! Sayang yung ponto! 22 ang pa. Mr. Junboy. To Mr. Speaker. Tiranik. Galasa, umatras, yung sa gitna, luwag, wakali, Roberto. 24 ulit. Mr. Junboy, titira sa 3. Junboy na diretso, oh! Tumama sa Ay, wag. kamalasan. Ay, malas-malas. Last 2 minutes. Last 2 minutes is brought to you by Behind the back pass ni Mr. Lu, ha? Texan, Sagupaan, Ibinabas pa. Everton, and Derbies. Popoy. Oh, tama na kailangan. Galasa. Good for Rosa. 1 minute and 40. Calvo, General Torres. Mapuntas din. General Torres, 2 points. Naiiwan ba si General Torres? Oh, dala mo, dala mo. Oo. Dennis, huwag mo gagawin din yung kuya ni KG. Kuya niya yun. Mr. Speaker, Mapagmahal pa naman to yan. Jimmy Butler, wala. Wala. To Mr. Junboy. Junboy, dire-dire, hinabol ni Calvo. Ay! Last one, please. 1 minute. Mr. Speaker, pula. Muntik pong question na. Rebound by General Torre. Nagmamadali. General Torre, nawala siya. General Torre. Ito, sayang. Good. Wow! Nicolas, good for 2. 22. Last 45 seconds. Tukod. Speaker, Mr. Matos! Galasa. Baba! Galasa, tumira ng 3. Wala. Rebound by Lord. Dilim sa kakampi. Muntik ng na-3. 3 seconds. Yati. Last 20 Last seconds. 24 seconds. Okay, congratulations Wala pa. sa ating mga Oo, nanalo. pwede bang mano yan? Masilat ba? Okay. Back up. Pagpaka. Yan si Matos! Basket. Tapos na po